नमस्कार वनजग यात्रार यह स्वतंत्र बुलेटिन को स्वागत करुछि मु संजय। हीरापुर गड़कुंटुणिया चक्रराज सुदर्शन दारुस्थली आरंभ होइछि छेदन पूर्वर प्रक्रिया। गतकाली संध्यारे वनजाग यात्री देउली मठ छाड़ी आसीथिले सुदर्शन दारुस्थली गड़कुंटुणिया को। वनजाग यात्री आगमन पर गड़कुंटुणिया श्रद्धालुं भिड़ बढ़ी जाइछि। हरिबोल हुलहुली ध्वनि रे प्रकंपित हेउछि सारा अंचल। प्रशासन पक्षर निर्मित अस्थायी शबरपल्ली रे अवस्थान करुछन्ति दैतापति सेवायत। सुदर्शन दिव्य दारुवृक्ष को छेदन पूर्व आरंभ होइछि नीतिकांति। आज एथिपाई क्षत्रिय ब्राह्मणों द्वारा भूमि सधन एवं वृक्ष सधन सह वृक्ष मूल होम करा जाई पूजा अर्चना करा जाइछि। या सहित कुशभद्रा नदी आसीथिबा 108 गरा जल रे दिव्य दारुवृक्ष को स्नान करा जाई आज्ञामाल लागि करा जाइछि। दिव्य दारुंक निकट रे चक्रनारायण सुदर्शन को स्थापन करा जाई विधि मुताबक आरंभ होइछि अंकुरारोपण कार्य। आसंता कालीठारु चलिबो महायज्ञ। पूर्णाहुति परे आरंभ हेबो दिव्य दारु छेदन। तेबे गड़कुंटुणिया ठारे अछंती आम प्रतिनिधि नीरज पट्टनायक। आमे सीधा सड़क तांको पाखकु जिबा पचारि बुझिबा किभଳି रहिछि सेठारे परिवेश एवं केमिति चलिछि अंकुरारोपण कार्य। नीरज किभଳି भाबरे वर्तमान अंकुरारोपण कार्य चलिछि? हाँ संजय देखंतु आज सकाळु जेतेबेले आरंभ होइतिला एही कार्य प्रथमे एठारे जो आसीथिले गतकाली संध्या समय रे जो वनजाग यात्री माने आसी पहुंचीथिले ए परिवेश को आहुरी भावमय करि दैथिले। जो भक्त माने आसीथिले तांको मनरे जो उत्कंठा थिला तांको मनरे जो भाववेग थिला से भाववेग को एही भक्त माने एठारे परिप्रकाश करिथिले एवं आज सकाळु भूमि पूजन करा जिवा परे वर्तमान संध्या समय रे जो सप्त नदी आसीथिला जलराशि से जलराशि रे प्रभु सुदर्शन को धौत करागला एवं ता सहित जो पाखरे अछि कुशभद्रा नदी सेठारु 108 गरा जल आनी प्रभु को गाधे दिया जाइतला। ता अर्थ प्रभु को एठारे शोधन करा जाइतला। सुदर्शन महाप्रभुंकर जो रहिछि शक्ति जो रहिछि तेज से तेज को पुणी थरे एठारे प्रकंपित करा जाइतला। आम सहित अछंती गणेश दास महापात्र दैतापति उपदलपति। आमे तांको निकट को सीधा सड़क जिबा बुझिबा जे तांकर आजिर कार्यक्रम रे कोन सब नीतिकांति रहितला। आमे स्वागत करिवु गणेश दास महापात्र को। आजिर कार्यक्रम कोन थिला एवं प्रभुंक संपर्क रे आपण कोन कहिबे? आजिर कार्यक्रम होउची हमर अंकुरार्पण अर्थ यज्ञर पूर्वाभास। जो दारू वृक्ष पाई आमे आज पदयात्रा करी श्रीक्षेत्रु देउली मठ जाई देउली मठ रही दारूर संधान पाई माँ मंगला निर्देश रे जो सुदर्शन दारू आमर हस्तगत होइतिला से आमर बालकाटी पाखरे 3 किलोमीटर दूर रे आमको मिलितिला। से दारू पाखरे आमे आसी काली पहुंचतिलु रात्र यापन करितिलु श्रीक्षेत्रु आसीतिबा महाप्रसाद पाइतिलु। आज प्रातः कालरू 5:35 रे आमर गोटे गुप्त पूजा गछ पाखरे होइतिला। तापरे आमर अंकुरार्पण पूर्वरु गोधूली समय जहाँ को कहती आमर संध्या हेई आसुथुबो दिन चली जाउथुबो सूर्य अस्त हो जाउथुबे। एही समय रे गंगा जल सहित नदी जल को मिसाई से गछ को आमे स्नान कराइथिलु सहस्र कुंभरे। तापरे नूतन वस्त्र परिधान करी चंदन लेपन देई आमर भजन कार्यक्रम होइतिला। महाप्रभुंकर आसीथिबा सुदर्शनकर आज्ञामाल तांको प्रदान करा जाई से स्वयं सुदर्शनर शक्ति आज प्रथम आविर्भाव रे प्रदान करा जिबारे से गछर शक्ति और गुण अधिक बढ़ीगला जहाँकि सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभ। ये जो कार्यक्रम भगवान कर रही भगवान का आदेश रे कार्यक्रम आमर पुरातन रही आसी स्कंद पुराण मुताबिक ये सब कार्यक्रम। यापर यज्ञ रे आमर कालीठू मंडल आज कार्यक्रम हवा पर यज्ञ कार्यक्रम कालीठू आरंभ हम। आज कार्यक्रम राति रे आमर अंकुरार्पण कार्यक्रम या पर आरंभ हम। ब्राह्मण माने मंडल पकाइबे एवं यज्ञ पाई प्रस्तुतिकरण करेंगे पूर्ण कुंभ बसाइबे। समस्त प्रकार प्रस्तुति कार्य सारिले काली सकाळु सूर्य पूजा ही यज्ञ कार्य आरंभ।
ଯେମିତି ସଜୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଦେଉଳର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରା ରହିଛି ସେହି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହା ପରେ ଯେଉଁ କାଲି ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯିବା ପରେ 2 ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ ଏଠାରେ ଚାଲିବ ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଶ୍ଵା ବସୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ 3ଟି କୁରାଡ଼ି ରହିଛି ସୁନା କୁରାଡ଼ି ରୂପା କୁରାଡ଼ି ଏବଂ ଲୌହ କୁରାଡ଼ି ତାପରେ ସେଠାରେ ଛେଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଛେଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନୀତିଗୀତି ରୀତି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଯେଉଁ ଦେଉଳକରଣର ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏହା ପରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଦେଖାଦେବା କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଳକରଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାପରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସରିଯାଇଛି ତେଣୁ କାଲିଠୁ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେବ ତାପରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କାଲି ପୁନଃ ପରଦିନ ଯେଉଁ ହେବ 17 ତାରିଖ ଦିନ ପୁନଃ 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ସରିବାର ଅଛି ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଅଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ସେଠି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସୁନାକୁରା ରୂପାକୁରାରେ କରିବା ପରେ এই সমস্ত এই গ্রামবাসীମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁ ମହାରଣାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକାଠି କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇଠି 20-25 ଜଣଙ୍କ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଏକ କଲା ପରେ ବୃକ୍ଷର ଛେଦନ କରାଯିବ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ କଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ 1.5 ଦିନଟା ଆମେ ଉପାସରେ ସେଇଠୁ ଆମର ପୁଣି ପୁନଶ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମର ହବିଷାନ୍ନ ତାପରେ ଶଗଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶଗଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଶଗଡ଼ିର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ମାନେ ତଦାରଖ କରିକି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ ଯିଏ ଅଛି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତରେ କେମିତି ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଚାଲିଛି ଶଗଡ଼ିର ଯେଉଁ କାଠ ସେ ଆସିଯାଇଛି ତାକୁ ସେ ଶଗଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ଶଗଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଏଇ ଦାରୁବକ୍ଷରେ ଯେତିକି ଜଣ ଆମ ଦଇତାପତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯେତିକିଟା ଯିବାର ଅଛି ସେତକ ଆମର ସେ ଶଗଡ଼ି ଦେହରେ ଇଏ ହେବ ଲୋଡ଼ ହେବ ତାପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଆମର ଏଠି ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ସିଲ୍ ପୋତା ହେଇକି ଆମେ ସିଲ୍ କରାହେବ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଇତାପତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯିବାର ଥିବେ ଏକୁ ଆମେ ବିଦାୟ ପରେ ଆମେ ଏଠୁ ପୁଣି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ବଳଭଦ୍ର ଦାରୁପକୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଏକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଆମେ ଚାଲିବୁ ବଳଭଦ୍ର ଦାରୁପ ଯେମିତି ସଜୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଉଳକରଣର ଥିଲେ ସେ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ 3ଟି କାଠ ଆସିବ ବର କାଠ କଇଁଆ କାଠ କେନ୍ଦୁ କାଠ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମେ ଆମର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କାଠ ରହିଛି ସେ କାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେଇ କାଠ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁ କାଠ କଇଁଆ କାଠ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ବର କାଠ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଥିରେ ଅଖ ତିଆରି ହେବ ଗୋଟିଏ ଥିରେ ଦଣ୍ଡା ତିଆରି ହେବ ଗୋଟିଏ ଥିରେ ଚକ ତିଆରି ହେବ ଏଇ 3 କାଠର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ସେ ଏକ ଶଗଡ଼ି ତିଆରି ହେବ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ଦଇତାପତି ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ବନଜାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବନକର୍ମୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବନ ଅର୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଛି ବନ ଯାତ୍ରା ସେ ବନ ଯାତ୍ରାରେ ଏମାନେ ବୋହି ନେଇଯିବେ ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ ପୂଜା ପାଇବେ ସେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତେବେ ନିରଦ କେବେ ଛେଦନ ହେବ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ କେବେ ଛେଦନ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ରହିଛି ଏଠି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବା ପରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି 3 ଯେଉଁ 4 ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦଇତାପତିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ରହିବେ ନିର୍ଜଳା ରହିବେ 2 ଦିନ କାଳ
तापर जिते यज्ञ कार्य समापन हम से समापन परे परे दैतापति निजोग एवं विश्वावसु विद्यापति एवं जो अछंती विश्वकर्मा यही तीन जन मिसी जो सुदर्शन दारू मूल कुराड़ी लगाइबे तापर गछ को छेदन करा जीवो एठार जो अच्छी सुदर्शन जो दारू अच्छी ताकू से सगड़ी निर्माण पर सगड़ी रे लदा जीवो जो भक्त माने एठारू बोही नहीं जिवे श्रीक्षेत्र को। संजय बहुत बहुत धन्यवाद निरद। ये थिले हमर प्रतिनिधि निरद पट्टनायक जी की गड़कुंटुणिया दौथिले ताजा सूचना किभଳି चली अंकुरारोपण कार्य एवं किभଳି चली दारू छेदन पूर्वरु प्रस्तुति एवं प्रक्रिया। तेबे जीवा नवकलेवर संपर्कित परवर्ती खबर को चक्रराज सुदर्शन दिव्य दारूंक स्थली रे अंकुरारोपण विधि अनुष्ठित होउछि। विधि अनुसार यज्ञ मंडप सह यज्ञवेदी निर्माण कार्य संपन्न होइछि। भूमि शोधन परे दिव्य दारू वृक्षंक शोधन करा जाई वृक्षंक निकटरे होम करा जाइछि। आसंता काली दिव्य दारू वृक्षंक मूल रे अनुष्ठित हेब पूजार्चना और होम यज्ञ। वनजाग यात्रा रे दारू अन्वेषण और चिन्हट परे आरंभ होइथाय दारू छेदन विधि। वृक्ष छेदन विधि पई गड़कंटुणियार सुदर्शन दारू वृक्षंक निकटरे यज्ञ मंडप निर्माण होइछि। दारू वृक्षंकर पश्चिम दिगरे निर्माण एही यज्ञ मंडपर लंब 16 हाथ होइथिबा बेले प्रस्थ 6 हाथ। यज्ञ मंडपर चारि दिगरे 4टी तोरण और 4टी द्वार निर्माण होइछि। विधि मुताबक पूर्व और पश्चिम द्वार अश्वस्थ काठरे, उत्तर द्वार बर काठरे और दक्षिण द्वार उदंबर काठरे निर्मित होइछि। ए यज्ञ मंडपरे मध्य भागरे 6 हाथ लंब और 6 हाथ प्रस्थ विशिष्ट एक यज्ञवेदी निर्माण होइछि। एहा सह 1 हाथ लंब और 1 हाथ प्रस्थर एक यज्ञकुंड मध्य निर्माण होइछि। यज्ञवेदीर चारिद्वार रे विभिन्न आकृतिर यज्ञकुंड निर्माण कराजिबा सह यज्ञवेदी उपरे चांदुआ टणा जाइछि। भूमि शोधन और दारू वृक्षंकु शोधन करा जाई आज होम विधि संपन्न हेबा परे आरंभ होइछि अंकुरारोपण कार्य। विधि अनुसार अंकुरारोपण कर्मरे प्रथमे ब्रह्मांकु, द्वितीय रे शिवंकु और तृतीय रे विष्णुंकु पूजा करा जाइथाय। पर्यायक्रमे ध्यान, आवाहन, प्राण प्रतिष्ठा, पूजा, पुष्पांजलि और प्रणाम विधि होइथाय। यज्ञ मंडपर चतुर्दिगरे जब, गहम, तिल, धड़ा सोरिष, मुग, बिरी और सुआ धान बीज बपन करा जाय। पूर्व दिगरु आरंभ करी इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान और अनंतंकु प्रणाम करिबा सह दिगपालंकु पूजा करी अंकुरारोपण विधि समापन होइछि। आसंताकाली प्रथमे 108 गरा जलरे दारू वृक्षंकु स्नान परे आज्ञामाळ धरी वृक्षंक चारिपटे 7 थर प्रदक्षिण करिबा परे आज्ञामाळ लागि कराजिब। एहा परे विधि मुताबक यज्ञ कर्म आरंभ हेब। यज्ञ पूर्णाहुति पर्यंत दैतापति सेवायत माने निर्जल उपवास रहिबे। आजिर प्रथम कार्य थला भूमि शुद्धि पूजा। भूमि शुद्धि जो एठार भूमि अशुद्धि था श्रुतिर ब्राह्मणों द्वारा भूमि को प्रथमे शुद्धि करागला तापर वृक्ष को शुद्धि करागला। वृक्ष रे जो भूत प्रेत जो रही वृक्ष शुद्धि द्वारा वृक्ष विताड़ित करागला एवं या परे वृक्ष पाखरे श्रुतिर ब्राह्मणों द्वारा होम करागला। से स्थान को पवित्र करागला। पवित्र करा जिबा परे या परे प्रथम कार्य अंकुरारोपण हम जो काली ठारू यज्ञ आरंभ हम तापी प्रथम कार्य अंकुरारोपण। तापर आम्भे माने वृक्ष को 108 गरारे पानी रे वृक्ष को स्नान करूँ। स्नान कला परे वृक्ष को नुआ वस्त्र परिधान कराइबू एवं जो सुदर्शन महाप्रभुंकर आम 29 तारिख दिन आज्ञामाळ नहीं आसलु से आज्ञामाळ को वृक्षराज को प्रदान करूँ। वृक्षराज को प्रदान कर सारा पर चक्रनारायण जो आम संगे आसुच्च चक्रनारायण वृक्ष मूल आज विराजमान करेंगे एवं काली ठारू सकाळू महाप्रभुंकर यज्ञ अधिवास आरंभ हो। आसंताकाली दारू वृक्षंक मूलरे अनुष्ठित हेब पूजार्चना और होम यज्ञ। यज्ञ पूर्णाहुति परे दारू वृक्षंकु छेदन कार्य आरंभ हेब। गड़कंटुणियारू निरद पट्टनायक का रिपोर्ट, न्यूज 7। वनजाग यात्रा रे समय होइछि एक छोट ब्रेक।
विरति परे स्वागत। महाप्रभुଙ୍କ दारू सगड़ी गुड़िकर काम कटक खपुरियार वन उन्नयन निगम करतकल चली। प्रथमे सुदर्शनଙ୍କ दारू बोही नेबा पई तैयारी हेउथिबा सगड़ी गुड़िकर काम बुधवार संपूर्ण होईछि। सगड़ीर विभिन्न अंश को भुवनेश्वर उपकंठ गड़कुंटुणिया को अणा जाइछि। चलचंचल कटक खपुरिया वन उन्नयन निगम कार्यालय कारण चारि ठाकुरଙ୍କ दारू को श्रीक्षेत्र को नेबा पई जो सगड़ी दरकार तार काम चली खपुरिया वन उन्नयन निगम करतकल। प्रभु सुदर्शनଙ୍କ दारू छेदन प्रक्रिया आरंभ होइथिबारु दारू को नेबा पई आवश्यक सगड़ी काम शेष हेबा परे बुधवार बालकाटी पठाई दिया जाइछि। बालकाटी रे सगड़ीर जंत्रांश जोड़ा जाई दारू रखाजिबो। सगड़ी आमर टोटाल 16टा चक दरकार आम 4टा सगड़ी पे व्यवस्था कराइला आ 4टा सगड़ीर संपूर्ण काम समाप्त होइछि। आज गोटे सगड़ीर जिनस जीव आमर से जोटी चिन्हट होइछि से जगह को आउ 3टी सगड़ी पुणी आवश्यक अनुसार से निर्देश देले जीव। चारि ठाकुरଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଥିବା 4ଟି ସଗଡ଼ିର 17ଟି ଚକା ଏହି କରତ କଳରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। 16ଟି ଚକା କାମରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚକା ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଚକଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 3 ଫୁଟ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଗଡ଼ିରେ 4ଟି ଚକ ଲାଗିବ। ଚକ ବ୍ୟତୀତ ପହି ପାରେଣୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ 7 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଦଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଚକଗୁଡ଼ିକ ବର କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ତେନ୍ତୁଳି କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। सगड़ी सब चक प्रस्तुत हो गलानी। बर्तमान 4टा सगड़ीर चक सब 3 फुट साइज कटाकटी रेडी हो जाइए। दंडा तार 8 साइज लंबा 7 फुट रे से कंप्लीट हो जाइए। अन्य 3 ठाकुरଙ୍କ दारू नेबा पई मध्य प्रस्तुत हेउथुवा सगड़ी काम शेष हेलानी। दारू चिन्हट हेले संपृक्त स्थान को सगड़ीर अंश गुड़ी को पठाजिबो। कटकरू कैमरा पर्सन देवव्रत स्वाईंको सह दीपक षडंगी न्यूज 7। 103 वर्ष पर बालियंता अंचल पुणी ठाब होइछि दिव्य दारू। भावरे विह्वल होइछन्ति अंचलवासी। सुदर्शन दिव्य दारू को दर्शन पाई श्रद्धालु भिड़ लागिथिबा बेले धूप दीप पूजा अर्चना हरिबोल हुड़हुड़ी और जय जगन्नाथ ध्वनि रे प्रकंपित होई उठुछि समग्र परिवेश। चलित शताब्दीर महाप्रभुଙ୍କ प्रथम नवकलेवर महोत्सव आरंभ होइछि। वनजग यात्रार 15 दिन रे चक्रराज सुदर्शनଙ୍କ दारू ठाब नै घोषणा होइछि। शहे 3 वर्ष पर पुणी थरे बालियंता अंचलरू दिव्य दारूଙ୍କ सन्धान मिलिछि। विंश शताब्दीर प्रथम नवकलेवर पड़िथिला 1912 मसीहा। सेही वर्ष बालियंता थाना प्रतापरुद्रपुर नुआसाही ग्रामर जशवंती मंदिर निकटरू महाप्रभु श्रीजगन्नाथଙ୍କ दारू संग्रह करा जायथिला। चलित नवकलेवर पई महाप्रभु सुदर्शनଙ୍କ दारू बालियंता ब्लॉक बालकाटी निकट हीरापुररू चिन्हट करा जायछि। दिव्य दारूଙ୍କ दर्शन पाई विभिन्न अंचलरू श्रद्धालुଙ୍କ भिड़ लागिछि। हरिबोल हुड़हुड़ी और जगन्नाथ ध्वनि रे दारूस्थल होई उठिछि जगन्नाथ मंदिर। संपूर्ण ये अंचल भक्तिमय परिवेश परिपूर्ण हो जाइए। समस्त जगन्नाथ प्रेमी शह शह हजार हजार संख्यार आसी जोगदेले। कौन कार्यक्रम करा भाव में करा ये अंचल समस्त आदिवासी माने दिन राति लगिकी समस्त कार्यक्रम को प्रस्तुत कर आग यज्ञ मंडप कर साबरपल्ली कर दईतापति मैंने रही समस्त बंदोबस्त कर 15 तारिख दिन ये अकुरार्पण हम भूमि पूजन कर दारू को महास्नान कर 16 तारिख दिन सका सूर्य पूजा एवं यज्ञ आरंभ कर यज्ञ 3 दिन बर्तमान चलो। यज्ञर पूर्णाहुति समय विश्वावसु विद्यापति सुना कुराड़ी रूपा कुराड़ी द्वारा स्पर्श कर सारा लोह कुराड़ी द्वारा विश्वकर्मा माने गछ को छेदन करेंगे। गछ छेदन सरला समस्त डाल को ये पोति दिज्व
এবং অবশিষ্ট মুখ্য অংশକୁ ଆମେ ଶଗଡ଼ିରେ ନଦୀକିରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖରେ ଆମର ଦଇତାପତି ମାନେ ନେଇକିରି ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର ଅଛି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ସବୁ ରହିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଯେ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳା ହେଉଛି ସେ ଖୋଳାରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତଫେଣୀ ନାଗ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେ ସପ୍ତଫେଣୀ ନାଗର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଏଠୁ ବାହାର ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛୁ। ଘୋଡ଼ାଷାଢ଼ ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନବକଳେବର ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 6ଟି ନବକଳେବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁ 2 ଥର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିଳିଥିଲା 4 ଥର। 1912 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଫତେଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 1931 ମସିହାରେ ମିଳିଥିଲା କାକଟପୁର ଦେଉଳି ମଠ ପରିସର। ସେହିପରି 1950 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଲାଲପୁରରୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 1969ରେ ମିଳିଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ନୂଆହାଟ ନିକଟସ୍ଥ ବାହାରଣା ସ୍ଥିତ ଧନୁଆ ନଦୀ କୂଳରୁ। 1977 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସିଂହସାହିରୁ ଏବଂ 1996ରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାଧବ ମୌଜାର ପନିମାଳ ଗ୍ରାମରୁ ଚକ୍ରରାଜ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦାରୁଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଦେହରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅଂଶ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମେ ଦାରୁଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ଇଏ ଯେ କାଲି ସକାଳେ ହେବେ ଆମର ସ୍ୱୟଂ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବ ହେବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଗି ଏଠି ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଯିବୁ, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ପାଇବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଚକ୍ର ରୂପିଣୀ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପାୟ ଚତୁର୍ଧାମୃତୟେ ନମଃ ଜଗଦାନନ୍ଦ କନ୍ଦାୟ ପ୍ରଣତାର୍ଭିହରାୟ ଚ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଧାମୃତୟେ ନମଃ ଚକ୍ରଶୋଷନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଧାମ ଯଜମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ଦିକ ବାର ଜଗନ୍ନାଥ ହରି ବୋଲ। 103 ବର୍ଷ ପରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁଣି ଥରେ ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ ମିଳିଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଅଖ୍ୟାତପଲ୍ଲୀ ଗଡ଼କୁଣ୍ଟୁଣିଆରେ ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାବେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିବେଶ। କାକଟପୁର ଦେଉଳି ମଠରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଓ ହୀରାପୁରରୁ ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ବନଜାଗ ଯାତ୍ରା ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।